ॐ नमो नारायणाय। नारायण अष्टकम्। वात्सल्याद भयप्रदान समयातार्तार्ति निर्वापणात् औतार्याद कशोषणाद कणितश्रेय पदप्राभणात् सेव्य श्रीपतिरेग एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादस्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यकल्यातृवः प्रह्लादास्ते यतेश्वरो वदहरे सर्वद्र मे दर्शय स्तम्भे सैवमिते ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीत्तरिः वक्षस्तस्य वितारयन्निजनगैर्वात्सल्य माबाधयन् नार्दत्राणपरायण स भगवन्नारायणो मे गति श्रीरामोऽत्र विभीषणोऽयमनुको रक्षो भयातकदः सुग्रीवानय बालयै नमतु न बौलस्त्यमे वागदम् इत्युक्त्वाभयमस्य सर्वविदितं यो राघवो तत्तवान् आर्दत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति नक्रक्रस्तपदं समुद्रुतगरं ब्रह्मादयो वो सुरा रक्षान्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वसक्तेषु यः मा वैशिरेदि तस्य नग्रह नने चक्रायुधश्रीधरो यार्दत्राणपरायण स भगवन्नारायणो मे गति भो गुरुषणाच्युत भो गुरुबालय हरे भो पाण्डवानं सखे क्वासि क्वासि सुयोधनात्य भग्रुतां भो रक्ष मामातुराम् इत्युक्तोक्षय वस्त्रं सम्पृबदन नुर्यो बालय द्रौपदीम् आर्दत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति यदपादश्च नुकोदं त्रिजगतां भावौगविध्वंसनम् यन्नामामृतभूरगं समीपतां संसारसन्तारकम् भाषणोऽपि यदङ्गिग्र भङ्करजसा सावान् मुनिर्मोचितो ह्याद्यत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति पित्रा प्रादमुत्तमासनगदं हव्यत्ता नभातीर्ध्रुवा दृष्ट्वा तत्सममारुरुषर तिगं मात्रावमानं कदा यं कत्वा चरणं यतावतवसा हेमाद्रि सिंहासनम् ह्यार्दत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति आर्ताविषण्णा स्थितिला च भीता घोरेषु सुध व्याधिषु वर्धमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तो आर्तविषण्णा स्थितिला च भीता घोरेषु सुस व्याधिषु वर्धमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तो इति श्रीकोरे स्वामी विरचितं नारायणाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ नमो नारायणाय।